अस्सलाम गाइस, ये देखो मेरे पापा अभी नमाज पढ़ ले। गाइस गाइस मेरे पापा अभी नमाज पढ़ ले और मेरी मम्मी चाय बना रही। मम्मी क्या बना रहे हो? चाय। हाँ चाय पियेंगे। हाँ कौन कौन चाय पिएगा? हाँ हाँ हाँ। ये देखो मेरे पापा नमाज से उठ थोड़ा रोया है, थोड़ा पढ़ के उठ जाएंगे टाइम। अब मेरे पापा, ये मेरी मम्मी अभी चाय कर ले रहे हैं। मेरी मम्मी ये देखो मुख में ये देखो अभी क्या क्या दे रहे मेरी मम्मी। ये देखो क्या हो रहा है। ये देखो मूली। ये देखो मूली अभी बिस्कुट है। गाइस गाइस इसकी क्वालिटी देखो गाइस। बाय बाय गाइस। ये देखो इसमें मेरी मम्मी चाय बना रही है। ये पहला ब्लॉग मेरा, ये पापा का, ये मम्मी का। ये देखो साथ में हम लोग क्या खाएंगे, मूढ़ी खाएंगे और साथ में बिस्कुट खाएंगे। अभी करेंगे बाद में हम आपको बोलेंगे। ये देखो अभी हम लोग बनकर। गाइस আসসালামু আলাইকুম। আজকে গেছিলাম বাজারও শপিং করাত। আমি আর আমার বাইর মেয়ে বাইর মেয়ের লাগে তাই লগর ছেলে আর দুইজন আছেন ও সব বাজার আর কি বিটুত তে তারা এসে লইতরা, তারা দেখাইতরা একটা বাদে একটা আমার তুমি তাই দেখাও আর আমি ভিডিও করি। ও আমি আছি তারা পিছে তুমি যাও আগে আগে হাম যাই পিছে পিছে। আর আপনারা আমার ভিডিওটা কিলা লাগলো আর ভালো লাগলে একটা লাইক করিও। আর আজকে এমন কিছু ভিডিও নাই বড়, আজকে ভিডিও ছোটো, আজকে ভিডিও করতে পারছি না। কালকে ভিডিও করবো, আজকে জায়গা গেছিলাম গিয়া এই লেগে ভিডিও করতে পারছি না। কালকে ভিডিও অলরেডি করতাম পারি, কইতাম পারি না। কালকেও মকবুলর একটা প্রোগ্রাম আছে, করতাম পারি ইনশাআল্লাহ। আজ যতটুকু করলাম অতটুকু আজকে গিয়া। আর তারা কাপড় একটা পরে একটা তারা কাপড় দেখা দতে নগে লেডিস তো মেয়েরা তারা কিতা লইতো তার চয় ফটা। হ্যাঁ আপনারা কিনা লাগে ব্লগটা একটা সাবস্ক্রাইবার করিও। এটা পিটু মার্কেট এমন ভিডিও করে তারা আটিতরা একটা পরে একটা তারা দেখা দেখো। शुभू क्या है बेटा, क्या बात करो। शेष वीडियो लास्ट पार्ट आई गया আর বেশ নাই তোরা।